Nourdine TV, la vision de Cheikh Souleymane Sy. Woli malon an barka bla foli amrata kadi Nourdine TV la bela nema men fina sinen kara dule men ka al bela fo bagale non kayira kala ko jombi si ala tando wati men fone nema wati men fone karama wati men fone do jibi wati ka kala ka folaro na ine me banki kunya ko ndikisi annema yanye ma wulli le ko fo kambulo ko ira ka bela ko na bagale no ma wulli ko na abradam na association Nourdine Islam bulo ko ira ka bela na anya juma simelo wole ben octobre 30 an rombla ma sanwa fla mo an kelena ana mo ba ana kutubu ana seko ana amirul mu'minina ambassadeur de la paix pour l'UNESCO en Afrique de l'Ouest na yela hazo Cheikh Souleymane Sy bedi kayra kalbela dinan ko na ko mo babra dinan makili mina san ko na ko bena bate kana nema magban kana kayra magban kana do jibi magban ko ila ka bela dinana bakele no ale lon ka fo ko mo ba ko na kili men kala wodi amato duma ko na senne masa seti masa fan kama ma ko ila ka bela dinan ko na nye ko la alnye do mendo ka dam na la gne prefecture bisaba ani saba ko ni ma kata bate du mo anani ma ambade no ka fara sigin jamana kunta ananna jamana kuna du jamana kata basando du bisaba du saba ko ni ma ko beta ko la kursa jamana woro ko ni ka ala bade na kan ka bo abela dinan ko ndo ni ka ambade ko ni ma fana mele bola mali jamana ko ni ka ko wari kala wulu yambi Senegal kala wulu ko kana watina selo na wulu bel kula yanka gine bisaba jamana ko wala kula yanka ko beta ko la mun ka wole ambade ko ni ka fara France jamana la an la mereke jamana duya kunta nani fen fenas na kalmatu sada ko ni ma ala bade na kan ka bo fam bela dinan ko ndo ko ira ka bela dinan bagalen wo bara kunta foloma ko ni wodina ke bijuma sini masise ta kela ro ka folaro mo ba kun kayra ka juma temne bata jansumana juma la ban ko ndo men ko ni juma ko temne ma wulli ko nte mo ba kun kayra ka ko ni ala sunama ko bijuma sini ko adina ta ke bolil ko ndo na ye jolu ko ndi na ye bala ufindi na fitna fendi dole yakile ko dabar ma fenu o sema ba ko ni wole mo ba telaro yambi ni ala sunama mo ba ko ni adina ta ke jolu kelen kin la bela dinan ko ndo binyolo ka ban ka do ke ala baden nye ka ban ka lalli kanta ka ala baden ko ma ko anyam bulu kala la an kana flaka fo ala ma nyasula den ko ma santan nan ko do awle kan kana fo ala baden ye su ani tele ko mi abembal ka kanya ma ko mi afal ka kanya ma ko ila ka bela dinan ko na ka tete amoyna ko ma ela Cheikh Souleymane Sy be ado ko ka ke batenye aka ka ke la gine jamana ko nye ni ala sunama ali do ko na kuda ya binyolo ka badi do ke morinye men ye sama binyolo men ye duma men ye jika ala baden ne gina fofo daro banka baro ko neni ne manunku ali do ke fem bela dinan ko nye bi dan fem ko na ko na bate kan wati ko na ka be ma wuli bele ko ma mo ba ko na do ke akelen ke la beja be ko mansa ko ni albla kanda muran ko ko ila ka bela dinan ko na ka banka ala kan fele program kan ke men ko ne nudin ko ni mo ba ko ndra sinema sen ko ni adina kana do fo ro am bela dinan ko ni bagel no ale lo ka fo ko anna bayt la nyana ko ni ka fara mali jamana la kata de ko na kli jamana ko ma ko beta ko la gine fanto ko ni ka ala baden ko ni kama fele bayt la wulu ko na wulbasi an wati na anyarema o beta na ka jonka wati na folo wala ko ni Muhammad Kanedi ka kiaro ka folaro wala ko na dina bayt la binyolo kata de ambre mam sul ko ni ma men fara mali jamana ko na o bet na kana bayt la binyolo anyarema kata de ko na kli ko ni ma ni ala so ma dal kal sisen ka television ko ma fele ka ban ka ro la me ko na tem to no bi alina famia so bela dina ko ma kala kala men ko na to bina information ko tablo ko ma kala ko France 24 woli yan watina TV5 mondo woli yan binyolo ko ta ko la Africa Bloka evasion ko no wo yan bi RTG aya Sport TV wo yan bi ko la ka bela dina ko na ta te juma ko ma o bela dina ya ko ta ko la ana television ba ko ka alime kan kama fele na ye Nourdine TV di o bela dina ko ma gina ya ko ta ko la radio bele ko ka radio beta na kala jon kan bi wala ko ne kala ka radio ko ndi kala ni ala suna mama wuli meni ko na tem to tele saban ko ndo alina sen kana formation bela dina ko ma Abu Touré yamsa ben suma wala ni la jaka wati na kala si alma katrete amra santina sangere ana la equipe wo yambi espace la equipe wo ya radio television fefe fo kambulo ni o beni ala equipe wo le yambi na e cameraman de katrete journalist silma kalbela dina fo kalkulo ke anyan kula bateka kana nema magwe kana kaira magwe ko men ko bati bi masin ko na si ni ala suna ma alina kana formation bela dina ko ma wassalam ito ka bomi ndo ka bobrikitella marema jabi tele na safna sani mbolo kala mo solo la safna nga safna sa kunu watan ka won kwala mwani nkola mwani entra ya no ntu mankenda insini mo nyato ka njangoro wala suro ka safna nko safna la kala ka ke dimi metre no ka nkumbela kwala ka yonyento wala ni mo ni safna sa wayasa ni men mo nani kala mo la udasa men malala wadatu safna ni jankuro basini amin basini ko siamane ni men da sa wayasa ne gonna na la nani kala mola basi safna basi le feo arabadi anda basirin kalu abijan kalu ba malian ba Guinean ba mbra ala traka fo benye beira jaga saflan sa saflan te tolen ka saflan ide saflan ye lu no ma saflan ide
be asan fɛn ba sa ala man bɛ mako ɲana ala ma sini kɛnɛya dilan kala bama ala journaliste mi ambulo ala kɛnɛya di ala duwawu jɛ b'an bɛɛ ma dimi fɛn fɛn tɛn kunna bɛɛ bila turu marakɛ tɛ yo lɛn kɛ na ɲɛsi ma ɲɛ tɛ ni Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar.
initama alakia inite mamadu initama mamadu inite mamadu initama momedi inite kira mamadu kira initama mamadu inite mamadu initama kira mamadu sanayele to mamadu kira mamadu buragu sampe mamadu kira mamadu nijilau beto mamadu kira mamadu zaburu beto mamadu alakira inise mamadu initama mamadu inise mamadu initama mana alakira kanujo nibiselo manema yesolo azumana de nizo azumana de nizo ala periselo maniyo meniye amma maria ude wone tami selo mani mamiya de alaye dinato fama alaye solomana siribe tani gaide siribe nani sanare bari jani ni kele ni karatila jani kele ni tinaloma kone bo kana daluma nauti wona solomani no fe alabe okisi emi tufe mone di kanye di solomani no fe podi kangi solomani ini moti kele yumuru moni ake alaye kato alaye neboti na monu wele moni ake alakira nunna dunge poni wele solomani ake alaye ninga to fana alaye ni fo alaye de alabi jabi iyo solomana alajina musela ngolo tani jabi iyo solomana alajina kafi jabi iyo solomana alajina bakiru jabi azumana de meliye iyo solo mariama gasaba miwele musaba toro jamuye kenyume banye mariama bagina de sabela ni modika kaluma mariama bagina de mana ni modila de kaluma aini soya solomana bagina tumana ni noro bagina ibagina tumana ni noro bagina kanga ibagina tumana ni na kaula bagina kanga ibagina tumana ni na alaye kanga moni kamera zajani ma solomani ni tuya alabo amado Iya Solomani, boleh tinggi malulai samamu. Iya Solomani, kontrak tinggi malulai samamu. Iya Solomani, dapat tinggi malulai samamu. Iya Solomani, kontrak tinggi malulai samamu. Iya Solomani, kontrak tinggi malulai samamu. Ayam mana semua yang kita semua mana peni alato. Ika tuguma wana pe mini ala kirano pe ika la kirotanu de kotiaye ika Solomani mamadu kanu de kadiye amina kare sereo ni ala kirani pe diatita nekame mamadu ni ala kirata du politika ni kirano famata ala tina merekeluda ni ala kirano mamadu ta ala tina samoloda ni ala kira Muhammadu ta ala tina dimo koloda ni kame Solomani ma ala tina Solomani yo ala kira tina Solomani yo ni ngombe Solowele Solomani ni nyari wala badela banyuma devi denyuma bange Mariama ga seremeni ala no le mogonote ni Neko Solomani ma Nekelenga Solomani Soro Nevitamini tu Nekelenga Solomani Soro Vitamini Nekelenga Solomani Soro Vitamini Nekelenga Soro Vitamini Kaya watunana Nabora kala kanula Kikaya situ Kaya kala kanuma Ayuja Solomani Akamikana Kaisa Amerika umakola, Franzika umakola Solomani. Iwaya umakobi Solomani, Maria umakobila, Kamu kaka umakola, Laura Maria umakola.
Nini sege, kuni kanga azumana neba ini yani. Sege de ani kira ma femu ala ka toriye. Ni sege na ale, ye sego ke ale ala ka toriye. Ina nuku fam ala diki, ye fam ale, kuma hamadu imanu ale, ala kira de ni ma ba ubenye. Alakira ima sebedenye, alakira devi mabarubenye. Amadu imanu mabarubenye, mabarubenye. Olara dukiti na nyagami, alakira nana. Olara dukiti na tereke, alakira nana. Olara dukele dumanaga, alakira nana. Olara dukiti na tereke, alakira nana. Amadu imanu madenye, alakira devi mabarubenye. Amadu imanu madenye, mabarubenye, mabarubenye. Olara dukiti na tereke, alakira mana. Olara dukiti na nyarani, alakira mana. Olara dukele dumanaga, alakira mana. Olara dukiti na nyarani, alakira mana. Amadu imanu madenye, alakira devi mabarubenye. Amadu imanu madenye, mabarubenye, mabarubenye. Samalo gana kira ye, togu gana malamini ye. Amadu imanu madenye, mabarubenye, mabarubenye. Samalo gana kira bakuna, togu gana malamini kana. Momiji iba sebedenye, alakira devi mabarubenye. Amadu imanu madenye, mabarubenye, mabarubenye. Lagara tere dumanaga, ajahana mana jamana lakira nana. Koja awanode, kabarunode, koja awanode, ramaninodo, raimunodo, mudalinodo, amadu devi mabarubenye. Amadu imanu madenye, mabarubenye, mabarubenye. Alakira imanu madenye, alakira devi mabarubenye. Amadu imanu madenye, mabarubenye, mabarubenye. Alhamdulillahi, alhamdulillahi, alamina, tanodi pabe alawainu. Ninyi musabarikada, nilisoliga mamaduga abulaide. Kasoliga mamaduga bolina kade kira nyamada. Timukira nyamada, anine manina alakira, manini hera alakira, manini hera alakira. Yeri dula kuloda na mamadu, negabi mamadu alakira mi nyamada. Niyame selumana, alakira nora debo, masasulu nilula. Niyame selumani, selumani jalani jagite, nekame flakade ulela. Flakade ate alaye, kato alaye, nekame selulela. Azumana de bilishu, Maria made ni saliso. Idu dinanya sumana, selumani o, noni ke karateba, nega selumani o, noni juya ini karateba, muene da selula, jumaja tenere, aforo bochuna tisari kanga tuma koloda, ofara selumani ala wale, ate almini ala che, ay ala de wale, mafani na nomada, ay ala de wale, ati ay ala de wale, ate mafani ala, kona soron yeri chiye de kana, kojuma ka siri kana, kona soron yeri ala nufe, kojuma ka siri kana, selumani fa, ay apa ala nyene, ala ikabi, kaya selumani fa. Selumani imanu madenye, selumani imanu madenye. Selumani kari mohani, beka pati bela. Kari mohani, jaman kate beresa. Mukamuna kurusara, ala kausan changmana. Kamununa kurusara, ala kausan
Manyumana. Ceremony Kari Mohamini, Beka Pulo Pulo Pulo.
محمد وعلى آل محمد وسلم. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. كوتش الله كلا ينعم دي على موجة. مونتي نقولوا صحابلو كعلى نعمة ما على موجة. كلا يمولو نعملو والله عظملو ولجلو كعلى نعمة ما على موجة. Aji maliki muy bafrelu Allah nema ala ma jidida jama min majine saya frele ni be ko men ni salatu ka kan ka ala nema luma ala mo chada min ken dem sen kan ye du ka kan do banta lo nya ala mo chada la tenen londo ni harike mallo ni ka an sutra wolo ala mojera turake kandi duoke do men keto kato woni je ala do Allah kira ka banka duwa wuni ce mo balu do men keda ala fe jomme ye duwa wuni keda jon juno moto jon la fontiere to mo ani baba molu diana kuma fo wole sene ke molu diana ko do fanka ala kelela ka ala dunya jamani mako nyama ala mo jera tureke nye fonyo le bolanda do ala le kolo do naro batekalu lajina kalu africaine dame ye kumala alunya nabi nento ma londo tan birimaku dagore loni wo ya kumala dani makun se mansame jamani makonya fanka ye mansa wolela ma follo mi laji solo bala suma kela ya be gensen dunya kono kolu ka die men kana bara dunya to no kila base lomi laji solo ko benda meluma dina jibo denne musulu nyala laji solo ko makeme no hena ko di dina fo denne musulu ma kalufana lu temalo ko bidisi kama solo dunia kuno suduma dunia badila nyawnya amadiya men natele kele wolde malolondo kama soro dunia iba jama soro nyawunya jama ko makeme no harije de wolde malolondo
sabula ala bi son yesila ala bi jefene yesila tureke yoyo wati berete ambulo salwati rasulunya barakendelu ye makonona molu kana la karamo solo la aluye la alala karamo solo ye teme fenne di sayafere tumbo ani baba setenye fankaten se alaleyi naka aladiya tinenindo adinke sayafere di mawulidi kelam di janajake ose alayi ala bi so yesila abi jenfena yesila moli yella ala la kile yala ala ko le tunyadi tono ye ala kambatole la sarale ala sosola jamado sanamanen ko biti masinima kuma kan kelempi nye kumala hankili mena wala dalimansa nsombena wolelo nyak chef la meyi aludo kweka nyak chef la wo dalimansa nsombena wolelo laji solo se meyi tamala asiboni do wo kenete se wola damansa nsombena wolelo jama meye layi solo se no kan jama wo kono gwen ye mansa mema suni tele nsombene mansa wolelo na don katre manika kando men dise o yele mana nazara la kando kangbelo do ne koninka memba pe nya fola kan wolelo nin dallu kɛra fɛn wɛrɛ di ka sɔrɔ ala tɛ ko jina le ɲɛ wole bato la tafo le pɔsi la bato fɛn wɛrɛ ye n bolo dogɔnɔ kɛnɛ ma bon kɔnɔ ni ɲɛ wole ma k'o don dɔ ɲɔgɔn n'o ma ala y'o sere di moli le kaɲala ko don ne bilala gbɛɛ dɔ kaɲa tɛ ala ma ko don ne ti le ala di ni ji wɛrɛ kɛra n'a ka sɔrɔ ala tɛ bonya mɛn ye n kan ala ye bonya nin tiɲɛ ne ye sa dɔgɔya dɔ n'a ka sɔrɔ n ye fɛn wɛrɛ le bato la min don ye ele ala kelen ne bato la don nɛnkun n'a sɔnɔmɛ la bon kɔnɔ kɛnɛ ma su ni tile o sen na a bolo ye tuɲadi ne ma jamani na tɛ ele le ka abula tɛ ne tɛ se jamani kunko la ele ala le bɛ se ni o sen n'a bolo ye tuɲadi mara jama ɲini i la ye jama la fundi cɛ ni muso lo ale natɔ hami le di ale natɔ kɔnɔdɔ fili le di ye n dɛmɛ jamani na kafo ma jamani na kɔsɛ ye n dɛmɛ a ma doni jugu mɛ ye jamani kun n'ale mu hami gbɛlɛn di ye hami gbɛlɛn o doni jugu ta k'a bɔ mɔlu ko minnu ye sila kan ni minnu bara se yan minnu fɛnɛ ye ne ma nɔgɔ ko dɔn minnu ye jamani ma nɔgɔ ko dɔn ni ne bara ni di ile ala ma ka ni di neyimɛ la diina ma ka ni di diinamu la ko kɔrɔta ma minnu ye ne ma nɔgɔ ko dɔ wɔrɔ ne ni diinɛ kɔ diina ni saniya ma minnu ye lanɔ ɲɛɲini k'a kalu y'a bila la ne senkɔrɔ siran tɛ n bolo siran tɛ n bolo pɛnturu tɛ n bolo ko n di n senkɔrɔla saniya ko n di n bolokɔrɔla saniya n biri tara ne biri tara
baliye me bolo siran penturu me bolo na be yoro saliya menu ye ne mano ko ro ila siran ke ye wulu baliye ila penturu ke ye wulu mamu alugona alunye kaluketa masredi dunya yalu ye madama edele ka kila yamolu teme kan ne meru teme ni nye teme ni sila wele kan menu ye do na ni menu ye lankene mayano malo ya me bolo ka men la firawuna kan ne jugulu malo ka lankene maya ala mo jena Amin Allah. Jo melu ye bona sise wal tayina di basi melu ye bona alu yi ma falu ye kuma boloka c'était c'est mansamé aita boloka adamade nya wusune ye tola tele ro sudi ko nkele balu nako yanye balu menu ye durata mani surata mala alu hina yenna bonso hina yenna alu ya boloka ala maso dabela mo yama ala maso fade banku bela mo yama alu ya boloka de mo nya tola tele la sura ko ima bi anje di masile do mawlidi manyoni don ni amase folo amanyo bansa nyewele kande menu folo na newro ko di masite fa aluko chenni musul madobo doro benya alala dunyala la diale bara ala tunu moluma duyana masili wole bara ala tunu moluma koni nima alalo torome kana ko bui kaydi alayi nima alalo here me kana ka here wala lo ide yarayi jama me yami aluna jodi nyakoro basile bona abasilu mambo ngake dulu bone sigiri jodulu bone Côte d'Ivoire dulu bone kankanya mais basi kele na le basi lulo wale dumanya basi beli nsawane mbi ega nsawabudo espace mo la nete kola uli yamraya onge ay daka ko la nete kola uli yamraya RTG bewul men nasiro la jine kono olu yeya ay te ko ta te ko bla ko do fenante fon ko olu ya no do be seran sena afrika olu fene yeya fara fina television bomba olu fene yeya même be olu te kono al banante o be mako la même masalu te kono fono fana kum fan ya alula ulu fana ya kala ki ko tewo ba wo yesu maran ne du yema fe o ye ya ni ala sonna no do be sera yambi jomaye ya ale to de atoye koro basi to ye koro ay kire gele na boy kalbade ka presi he wi hankili do ngbe ni temprese nente abiye manale datuna aloma abarati le yirika mo fonteni yenele la ne maluka men folo ko trayable wala imafa wala Jomaya
no do besera yando dunia télévision bomba Francine Noduro TV5 Olieya Onge TV5 va France 24 va olu fula beya olu nadia ni nyene bati ya kuna molu ko fo sura al Qur'an kono e bati ya kun wodo bewro e do France 24 ni TV5 soraye ti ya kuna molu ko fo sura nsawanya kumena hol to ula nente kula fona nyaka me ni maliki lo marana wala maliki jakti France 24 wallahi baran kaliman sala ni man same bolo kalo mina bima yani nyafo arabalon ko jama'i wa France 24 TV5 mbe ko do nyini alala abe men yira kan alula aluma men suye debini alubla da dunya kono alduwa fo men mo banka ni fo amon fo ko tuya de na mache do wona so nete ne ma banki ne ta karo ko محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا كتوي ko kalama menu keto ala bulu tele sabane kono kalwa ro ko tewri e wo be kalwa dari to foro jigala mante mena ko wana ni ga men to la suma de kanada woro abiye jol labo ni wa barakama adamaden fɛn fɛn yan bi n'i tɔɔrɔlen i sirilen i minalen i kɔnɔdɔ fililen ma wulidi bara dɔ min na an y'a dɔn min na le kan de Allah cɛla kira yada sanji yiri kan saliko ma fɔ sunko ma fɔ min fɔ yi dɔn mulu ye kalu y'a lɔ ko ala kelen de ko fila kana ka fɔ ala ma fɛn wɛrɛ minnu ye mɔlu bolo yan wɛrɛ bi mba jo do ye jo menu no o la bonne mo la lule kono du kono wole du manya basibeli kabina lu kala ji du kono sanjiri kaja denden soro ne lu kono akele make mo la sima jere soro kamenu to afriki kono ko afriki ka ya jere soro mo ya bentodi kanito silama ya kono ko silama den ya jere soro dina kono bentodi نور الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من يكن سبب فيه تلي سبالي بي سيني كنده أرابالو ni ala sonna fajiri salito nakene kanne fajiri saliba wandi jamalawla ni ala sonna tele saba abe mahami menyira akasiya sabbi saba toroyadi tele saba nyafo beye be ala kale be afo itamoye a tele saba kono kabanan ko meru keto akono ala bulu do te do manyine ka ko mu de kenembo am ta te no godi ye ko men yelambara tele saba kono mawlidi kene fenfe si to dunya kono fara beni fara fin te lado ne ko mena mala ala men chalanye ni mo gwere sorona mawlidi kene gwere sorona anyon gwere sera kala men na kene ka molu mako nyaro do mbembala chala sike yama nyineka mfate laji maliki te mbenjere ni ala tema nyineka Allah moy bane duna le ko fonyo gidi la mo Allah 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 manya fo mori luye amara na micro duma i bolo ke so na si tawala mara se ache ya mayro nya fola mori luye aluye na kuma iro kunguru menu la sein to bo kando to bo journaliste la kila de mori lu ali gurana sura kene sura tanani aluye mollanya ali gurana la lukana molutie morilu lodi galado e ba mo kele nanya ite ba ndema la dunia ani lahara mori jugulu
bi jebe mo de no tiyama iba ke wala kiyama lomi i bonson de minala alu ye wakeledi ibi ko lo i bonson la ni te du ko lo ka ala be julu sara itabla mori ke jugulu mori nyali ke la lu ko tede mori ke jugulu menu ye mollo lo dumanu yela ka jinyi ni ka molla lo tala sa le ko ni kuma ni mano ya mori ke mema isi daro France 24 yeya TV5 yeya Africa bulu yeya la jina télévision be dafale la jina radio be dafale kambe la espace ka ubeya ni mori membe se kola alu yen tawata alu ya jalla katina lu kono ni cheme seran na dunia kono bi kono lahara ni do masi ina ne imela jama'atu asula anye mawudi dike ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulu tawla noya jotilu Korotetilu c'était Bassiye Fankatala c'était Joye Fankatala Bassi Sekola Iba soro bina soma furala kokoyala kokotala ajini yela kuma be soma ke yele da Bassi tati jemila somalu aluma do Bassi kodo Bassi la dianyema toroya le barawo tonya barawora jamana kono tonya babo menlo hakela tilaka pon ni fasana ki pasa ki ni donen faritane nto dememba wareti la albe fade ya yiriki bla ikana ka dunya toroya belasima ene beto tire makadan wodela ene waseti la laluma mem masajere kungo yela e beta sempre la laluma mem masajere tanya bola ele bese moluma menu yedu alentena e madu alenti muso wobo ne ye ka jangana doka a wale ka dengara hala ba fonyo bolente ka mari do ga don senga ayilo tu ni mo juluma ganne ji boso wono ni modo kena somalulo basita to woro jede makarankandema ele base somado maworo ko woyiteme satro yadi boyni badenuka wona misabana kenen kan fayleta kungo den kenen kontolon kenen sadi baden kenen trophée bla kenen akasiya bade no bakari faydela ko bake kotila ele wa nalami kanna ele to jini yele wala ele wa bonkele lo jonya e kun ko manyabo e bara bonkele lo jonya e mi la siselu domu yere sawala abarake ko fulade basi so la no ko ne ya idiyale de ko wajere ga grega ko waso wodi bara muso ko wo yila ayi siyo ga su do ko do basi ko me se tay nya su la idi fen tay do lelo na da ka kan ga kele boy ro do ko waso bodo mo ka ngajiri ban sangi ile ka imahe so mo ina bara muso le siamo anda fudo si ile onge si se ila ni baso ila me ya do basi ya ora nya fo so maluye to nyenne akena asiama yedo na Bassi koro alu ibolo bo jololo journalistilu ni donen kala men jufa kona alu yabulade billahi Bassi go yewuyade di sorasilu ni donen kala men na teni jufana alu yabulade nyanka majina laitaro onga bage sorasila tu ya fola yi kama jini de Dia nama mudu waliya mur fada basida. Kadra janya wati mengo. Dini jamana dini mena muloni. Hey. Ay banyi na mo ko wala kabisa. Ala may sira jamana ko. Ala mo sira jamana. Wala ni soma mentolo ye kramo solola. Jomen laneni wuyali. Ni soma kena dunyaro alu yemi fo journaliste lu ye nanzara lakando alu ye kuma ni na jense nele kuma kan mara dunya soma be kili madobo doro cheni muso dina ni mogo dunya be madobo doro ni men ko tunya ye korotero
alu ye dunya korotelu ke kan ne bon ni cheme sera ne bon nambi kono lahara ni do masi ine se mo ko mayere manino anye mawlidi memma yani karabalo idan de men email salatula ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam hangili ba jangaro fadite dahala ema basilla nei men kuna sirine wodi oba okumba sun asofelo adamade men tola ele la adamade abraba inya men la nawde klasi men sine wodi wotere tuule ro ka lude mu men makosa lud kabina la jina duro lude fe make modi nur deni kibaro ta koro atibulo amado telemo ando aduna sinole do alaka klasini ko falu ya sinolo alu famen fe ko fo alkunu sinolo ko wadu do se ka wa atere ko malu ka ye sinolo nyami kaba nan ko men kana klasini na boro abone sigrini ati ya senka nyami ka fese klasi fene ima yele kantene ka botu ko rajere igalo kibaro ko ele ma tunyalo suba menu ye jamana kono ikalo tieli la menu ye jamana kono ikalo ni soma do kara dunyaro mbalu nyala ko ji la bombi kete membe se ko tiela jama me yenda fe tele sabani kono mbalu garanti ya kalu garanti la hala a kete dunyaro molla bla dombolo araba soma ni ala sonna nyeka men fola ka fonyo men ni alala a fonyo seto momo kuma arabalon soma korote to fembo na ko nenno te o ala nole nuru del islam ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu ni soma men ko kuma duma foliro ita chale isa ila proteta Suleiman Sidibe haja Mariama Sidibe laji Osman Sidibe ni soma men bese ko lan toni patoni fatoko alu ya ta ne bundu ya kono misite wora kono flaka fo kasia kame keneni ka itame kenebere ka foni sera nurudin afoke ewa fo ko reta memo dare no mo amerikane eje yenta suugo sola ni la krosika hamini jama hamini alama korolo finilo alama subogal journaliste do liye jituma ali bonni jote aliye ayi bonni jote mali ke ke wasolo gale woni basi siama de wasolo ko me subo nguye okay. Bon. Meni. Mayonnaise classique meni. Fin de terrain classique kono. Ka bara ka wadu musodola nako fraro. Kabini adonaye musoba fin la duro. Na ferenda ata dinke wallahi billahi tallahi musonara adante nyame nya fala jama yete kibaro ta kora bolo ala kasibo la wo fene nyama fa yoro men do do na wara ye nogbe ko wa mayonnaise classique na bo ala fara ko kabina ka la bo woro abara sawala fara filula wole na ne kana wo malo wolo ngotola le jolu kama alukanyina astaghfirullah foko alukanyina salatu ko alukanyina kalimatu shahada ko alukanyina mo kana suyalike alukanyina mo kana kanike kodo ye kanindo kaninkela malo e baba kanina yoro mende koro na ala ki da mo yala atelo militi bisu baro nimsa kungulundi nehla idi nimsa mo na ikake funite mo ya murano
kabanko dɔ ye kani dɔ denmisɛn o fɔ k'alu le ye muso dɔ ye muso dɔ i b'a lɔ muso di i le y'a fɛ ka kɛ mɛ nin dunya kɔnɔ i tɛ sila sɔrɔ n'aw kɔ o muso dɔlu ye ye olu lolo bɛnnen tɛ cɛ dɔ ye cɛ dɔ n nalu denmuso ne nalu i tolo ma lɔ i b'a lɔ muso di cɛ di sunya kelen pe su kelen tolon i tɛ mɔɔ ɲuman bankin i la muso bonya tɛ bɛn o kɔ ni ma bɔ i cɛ ma e de dugu kɛ wara la su kelen pe tolon dɔ ko baaraju bara k'i la ni bɛɛ tɛ baaraju de i jɛrɛ la masumangoya de ko i tɛ i tolo ma lɔ kuma na de ba a ye so jaabi kuma lɔ de wɔrɔ n bala adamadenya mansaba mansa wasalen a ye ni musa moyizi de so jaabi kuma de wɔrɔ n bala adamadenya mansaba mansa wasalen ŋɔtɔla le jolu kama kelen bɛ lamɛn kumaba nin ko tɛ de kelen fitinin bɛ lamɛn o de o ti ko taa tɔ ye wula la a t'i bɔnna de kilo 40 karikan tɛ a ko si k'a bɔ nɔfɛ ko taa tɛna ale ta o jeni na Segu Sise était censé prendre karamɔgɔ sɔrɔ woto jihadi kama woto jolu kama billahi nin kan lɔ a kun dɔ sisan n'a kelen pe k'i gban k'i bɔ ala la t'a rɔ lansara min sɛnɛ nin t'a seli ala ɲɛ bɛ sisɛ ɲini ka basi sɔrɔ même nani nin n bɛ lɔ a kun dɔ kan min ni ala tɛ n b'a lajɛ a kan n'a sera bɔla t'a rɔ bi billahi ne fana bɛ ba ɲini ka basi sɔrɔ n'a dun ma si bɔla ala la t'a rɔ jahanama ma ko yiri kan o ji min na ne dunya rɔ an y'an ma ja kan o de la jahanama tɛ o de fɔlɔ y'i lɔ k'i wakali jahanama la wɔlɔ basi kelen na den ɲɛ kosɔn alu min la ne alu de ko se t'i ye fanka t'i la mɛ i bato la fanka t'o la se tɛ karamɔgɔ dɔ ye wɔrɔ mara alamadiya n b'a ta kɛ nin dɔ tɔrɔ min bɛ na bon kɔnɔ a sisi yɛlɛtɔ ɲamɛ ma sisan adamaden minnu mina ne baarajuw bolo n'alu tɛ se lalu jɛrɛ sɔrɔ n na ka ala dun ye ka mɔlu fule ne ɲimɛ hɔrɔma n'a baraka la an ka mawuludi kɛnɛ hɔrɔma n'a baraka la mawuludi kɛlalu ɲɛna minnu natɔ ɲɛna k'a dɔ mina bi malu y'a la kɔrɔsi i b'a don kuru nin kɔnɔ k'i ɲa la lukɔnɔla nin kan k'i ɲa la karamɔgɔ solo kan k'u i ɲa la bato n ba kan tele saba pele ye jigi ni yɛlɛ mɛn kɛla yanni ne bantɔ arabalon dɔ t'a fɔ don ɲɛ ko i nani hami mɛn de k'a wale min a yɛrɛ bɛ ka fisa dabari jankaro de ye mɔlu fɔnɔ tɛ le ka dabari labɔ ɲina n'a ma cɛ dɔn o na sɔn ne fama kɛ layi malikila jɔn ni jankaro nanen kɔ hami ni jama hami ala ma kɔnɔdɔ fili lo ala malo basila an na nata lo ala malo mafala an na gbɛlɛya lo ala malo lawo n bɛna ala tɔgɔ min faru ala mina mɔtɔla le basi kama journaliste lo a ka fɔ i kɔ dɛ mɔgɔ basi jiringi a ka fɔ i kɔ dɛ a sisi kɔni mɔlu y'i bolo a sisi ye kɔni a ka fɔ i kɔ dɛ maliki jakite ni lamara na an kɛ a ka fɔ kɔ dɛ n ma lokoro tɔgɔ dɔn a ka fɔ kɔ dɛ ejen ma n t'a ma ɲɔgɔn kɔrɔ dɔn n hami ni jama hami ala ma nɔgɔyara kɔnɔ dɔ fili don ala malo basa astaghfirullah 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 allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad wa sallim allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad sallim sallim subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بي حبيب عليه بكاري بسيلو بلا براد مودو لي جهادي كام nan serai finjulle de woto kele kandi mandi kele ya do jina sintana me yo fa akasi albinani woto kele kandi male nan serai fene ali mambo ay kini nyon kuna de fe me adi asisi mai ayato nena te woto kele kandi mandi ko ki ya jamama Sorasilo alui alla do bien aussi senga onge ele men nane ti ele kama e tali mo ya dimi e mo ya e va zon fena ran ni kona kele kalu brana fonal do na ka placita moto jolu kama folo dans les cités profondes pour la jolu kelero hamini jama hami ala ma no yana ni sisi yela rabi mawlidi le damna ni krori onge hamini jama hami ala ma no yana hamini jama hami ala ma no yana Allahu akbar ay kalimata ne brawa ay mafale ay lota an sensé Nourdine TV, la vision de Cheikh Souleymane Sidi.